गुरुवे गौरचन्द्राय राधिके तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्प मुहूर्ते कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकवदातो संकीर्तन गपितरौ कमलायताक्ष विश्वम्बर द्विजवर जुगधर्मपाल वंदे जगत्प्रियकर करुणा अवतार। वागीशा जस्य वदने लक्ष्मी जस्योच वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये स्तम्भित तं नृसिंह अहं भजे। जगदानन्दकन्दाय प्रणत आर्तिहराय च नीलाचल निवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हे देव हे द्वैत हे भुवनैक बन्धु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिन्धु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृश्यमे। राधा रासेश्वरी रम्या परमा च परात्पिका रसद्भाव कृष्णकान्ता कृष्णवक्षस्थलस्थितः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादो प्रातस्मरणीय मध्य भगवत संबंधदाता पाश्चात्य जगतर गौरवाणी प्रचारक प्रवर श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाता आचार्य प्रवर नित्यलीला विष्णु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर अष्टोत्र सतश्री पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज पाद पद्मे ए दासाधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक ताहांक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर म शिक्षा गुरु पाद पद्म जहाँक कृपारे अधम को किछि भगवत सेवा करने सौभाग्य लाभ मिली जे कि वर्तमान श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन आचार्य जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज तांक पाद पद्म मध्य अधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक तांक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर उपस्थित आमर विजय कृष्णदास प्रभु किशोर प्रभु सुधाकर प्रभु बड़ भाई उपस्थित समस्त भगवत पिपासु भक्तवृंद समस्त भगवत पिपासु भक्तिमती मातृवृंद समस्त पाद पद्मे अधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक समस्त कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। ए अधमर से योग्यता नहीं तथापि गुरु वैष्णव मान आदेश पालन करी
किछि भगवत कथा कीर्तन करिया पे प्रयास करुछि। मोर निश्चय भूल होछि। आपण माने समस्ते निज निज वैष्णवचित गुण द्वारा ए अधम को क्षमा करिए बोली मोर अनुरोध। मेरो राधारमण गिरिधारी गिरिधारी ओ सांबनवारी रमण गिरिधारी गिरिधारी ओ सांबनवारी मेरो राधारमण गिरिधारी गिरिधारी ओ सांबनवारी गिरिधारी ओ सांबनवारी गिरिधारी ओ सांबनवारी गिरिधारी ओ सांबनवारी गिरिधारी ओ बांके बिहारी गिरिधारी ओ बांके बिहारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी ओ विनोद बिहारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी ओ विनोद बिहारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी ओ रास बिहारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी ओ रास बिहारी गिरिधारी ओ रास बिहारी गिरिधारी ओ रास बिहारी गिरिधारी ओ विनोद बिहारी गिरिधारी ओ विनोद बिहारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी ओ कुंज 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 बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल 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 ये श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवत मासिक कथा की जय पुरुषोत्तम भगवान की
पुरुषोत्तम मास की जय राधा गोविंद देव की वृषभानंदिनी राधा रानी की निताई गौरांग महाप्रभु की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मण सिंह देव की भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की परम वैष्णव शिव शंभु की श्रीमद् भागवत महापुराण की तुलसी महारानी की नित्यनिलापविष्ट पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की नित्यनिलापविष्ट जगद्गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समागत गौर भक्त वृंद की जय हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरु वैष्णव मानक महति कृपारो भगवान महति कृपारो आम मानू यही पुण्य पुरुषोत्तम मासरे भगवत प्राप्तिर श्रेष्ठ साधन जे सत्संग जहाँ जगत रे अत्यंत दुर्लभ अटे श्रीमद् भागवत कथा माध्यम रे आम मानू सुलभ होइछि। वस्तुतः आम मान प्रति हरि गुरु वैष्णव मानकर महति कृपा अटे। यही भागवत अनुष्ठान आज होची 20तम दिवस। गतकाली आम मैंने श्रवण करथिले सूर्यवंश राजा मान चरित्र नवम स्कंद चलीसी आमर अम्बरीश महाराज चरित्र सगर महाराज चरित्र भागीरथी महाराज चरित्र सौदास राजा चरित्र एसबू आम गतकाली श्रवण करते। शेष श्रीरामंकर खट्मंग राजांकर एवं भगवान श्रीरामंकर आविर्भाव विषय गतकाली आलोचना करते। आउ जने राजा थिले सूर्यवंश रे निमि महाराज। सुखदेव कहते हे परीक्षित निमि इक्ष्वाकु तनयः वसिष्ठम अभृतोरुत्पिजम आरभ्य सत्रम स अपि आह सक्रेण प्राग्भृत अस्मि भोम। ए सूर्यवंश रे इक्ष्वाकुंक पुत्र निमि महाराज थिले। से थरे यज्ञ कले। यज्ञ निर्दिष्ट करी गुरुदेव वशिष्ठ को निमंत्रण कले यज्ञ करिया पई। गुरुदेव वशिष्ठ कहले मो इंद्र को कथा दे सारी सी यज्ञ करेंगे तांकर यज्ञ समापन होला पर मु आसी तुम यज्ञ करी। यहीपरि कही गुरुदेव वशिष्ठ स्वर्ग को चलीगले इंद्र पाख। निमि महाराज आत्मतत्व ज्ञानी थिले। से भाविले जीवन केतबेले अंत हो ठीक नहीं केतबेले गुरुदेव आसवे यही चिंता करी अन्य ब्राह्मण मान द्वारा से यज्ञ कार्य कले। यज्ञ समापन होला परे गुरुदेव वशिष्ठ आसिले देखिले जो अन्य ब्राह्मण द्वारा यज्ञ करिसेंती। तेणु गुरुदेव वशिष्ठ अभिशाप देले रे पंडित अभिमानी निमि तु मते कथा को मोर कथा को तू खातिर कलु नहीं मु अभिशाप दौती जड़ शरीर निपात हो जाऊ। सेहीपरि निमि मध्य सामान्य नथिले से मध्य सिद्धि पुरुष थिले। से मध्य अभिशाप देले कहले आपण दक्षिणा लोभरे इंद्रंक यज्ञ को जाइथिले आपण शरीर मध्य निपात हो जाऊ। गुरु शिष्य दुहे दुहे को अभिशाप देले दुहें शरीर निपात हो गला। परे मित्र वरुणों द्वारा उर्वशी को देखी बीर्य स्फलन होता से एक वशिष्ठ आउे जन्म हेले। आउ यज्ञ पर देवत मोर ऋषि माने देवता मान निवेदन कले निमि पुणी पूर्व शरीर प्राप्त होंतु कि निमि महाराज कहले ना ना मु आउ शरीर प्राप्त करियो चाहू ना।
ए शरीर केवल दुख शोक भय द्वारा कष्ट पाइବାକୁ पड़े ମୁଁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ନିମିତ ଦେହ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଦେବତା ହେଉଛି ନିମି, ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ନିମି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜଳ ଶରୀର ଥିଲେ ସେ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ମନ୍ଥନ କଲେ ଋଷିମାନେ, ସେଥି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଯେପରି ଆମେ ଆଗରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ବେଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାରୁ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ଏଇ ନିମିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଜନକ ମହାରାଜ। ଜନକ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣହୀନ ଶରୀରରୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହେଲା ବିଦେହ, ଏବଂ ମନ୍ଥନ କରିବାରୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହେଲା ମୈଥିଳ, ଯିଏକି ମିଥିଳା ନଗର ରାଜା ଜନକ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାରେ ହିଁ ଏଇ ଶିରଧ୍ୱଜ ଜନକ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ। ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଥିଲେ ଏ ଶିରଧ୍ୱଜ ଜନକଙ୍କର କନ୍ୟା। ଏହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଚରିତ୍ର କହିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣ, ରବିର ବଂଶ ରାଜା ଯେତେ, ରବିର বংশ রাজা যেতে, ସେ କଥା ବଂଶାନୁଚରିତେ, কথা বংশানুচরিতে, ତତେ କହିଲି ପ୍ରିୟ ଭାବେ, তোতে কইলি প্রিয় ভাবে, সমর বংশ গুণ ଏବେ, সমর বংশ শুণ যে ভক্ত বৎসল ভগবান কি। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର କହିଲି, ଏବେ ସୋମବଂଶ ରାଜାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶୁଣ। ସୋମ ମାନେ କଣ? ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ରାଜାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ଶ୍ରବଣ କର। अथो अतः श्रयतां राजन् वंशो सोमस्यो पावनः जस्मिन् ऐल आदाय भूपाकपर्तन्ते पुण्यकीर्तयः। हे परीक्षित, ब्रह्मांकर अनेक पुत्र मध्य गोटे पुत्र अत्रि। अत्रिंकर आनंद आश्रु चंद्र जन्म होते। चंद्र को पितामह ब्रह्मा औषध ब्राह्मण नक्षत्र मानकर अधिपति करथिले। त्रिभुवन को जय करी चंद्र राजस्व यज्ञ करथिले। अत्यंत अभिमानी अहंकारी होइथिले चंद्र, जहा फल निजर गुरु बृहस्पति पत्नी तारा को से बलपूर्वक अपहरण करथिले। चंद्र बृहस्पति पुनः पुनः अनुरोध सत्वे तारा को से फेरेले नहीं चंद्र, जहा फल देवता एवं असुर मान मध्य घोर युद्ध है। देवता माने बृहस्पति सपक्ष रहिले, असुर माने चंद्र सपक्ष रहिले। अंगिरा ऋषि जाई ब्रह्मा को ए समस्त कथा जते जणाइले, पितामह ब्रह्मा चंद्र देवता को कठोर भावे तिरस्कार करी तारा को आनी तांको पत्री बृहस्पति को प्रदान कले। पितामह ब्रह्मा
ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ପାଖରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାରା, ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିଲେ ତାରା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ, ହେ ମୂର୍ଖର ମଣି, ତୁମର ଏଇ ସନ୍ତାନକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସବ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସବ କର। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହି ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କର ଲୋଭ ହେଇଗଲା। ବୃହସ୍ପତି କହିଲା ଇଏ ମୋର ପୁଅ, ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଇଏ ମୋର ପୁଅ। ଦୁହେଁଙ୍କ ଭିତରେ ପୁତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଦୁହେଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ। କାହାର ପୁତ୍ର କିଏ କହିବେ? ମା ହିଁ କହିବେ। ତାରାକୁ ପଚାରିଲେ, ତାରା ଲଜ୍ଜିତ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାରାକୁ ଏକୁଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ପୁତ୍ର କାହାର? ସେତେବେଳେ ତାରା କହିଲେ, ଏ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ପୁଅକୁ ଧରିକିରି ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ପୁତ୍ର ନାମ ହଉଛି ବୁଧ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମ ହଉଛି ବୁଧ। ଯୋଉ ବୁଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୁଦୁମ୍ନ, ଯିଏକି ବଣରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେନାପତି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, ଘୋଡ଼ା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ହଉଛି ପୁରୁରବା। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଉଛି ବୁଧ, ବୁଧଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଉଛି ପୁରୁରବା। ଏଇ ପୁରୁରବା ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ରୂପ ଗୁଣ ଔଦାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ଥିଲେ। ସେ ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ପୁରୁରବା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ ପୁରୁରବା, ପୁରୁଙ୍କର ଗୁଣ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଲା। ଥରେ ନାରଦ ମୁନି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ ପୁରୁରବାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅପ୍ସରା ଥିଲା ଉର୍ବଶୀ। ଉର୍ବଶୀଙ୍କ କାନରେ ପୁରୁରବାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ଉର୍ବଶୀଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା ପୁରୁରବାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଉର୍ବଶୀ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ପୁରୁରବା ନିକଟକୁ। ପୁରୁରବା ରାଜା ମହାନ ରାଜା ଉର୍ବଶୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ। ପୁରୁରବା କହିଲେ, ସ୍ୱାଗତଂ ତେ ବରାରୋହେ ଆସ୍ୟତାଂ କରବାର କିମ୍ ସରମସ୍ସ ମୟା ସାକಂ ରତିନୌ ଶାଶ୍ୱତୀ ସମଃ। ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆସ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବି? ହେ ଦେବୀ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିହାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହଉ, ଏହା କୃପା କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି କହିଲେ, ପୁରୁରବା ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ, ଉର୍ବଶୀ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଏଇ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କରିବି। କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ମୋର 2ଟି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଅଛି, ଆପଣ ଏହାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନେବେ, ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ଘୃତ ହିଁ ମୋର ଆହାର, ମୁଁ କେବଳ ଘିଅ ଖାଇବି। ଦେବତା ମାନେ ଘିଅ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଜ୍ଞରେ ଘିଅ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ କେବଳ ଘୃତ ଖାଇବି ଏବଂ ମୋର ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ 2ଟି ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା, ମୈଥୁନ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଏଇ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ, ମୁଁ ରହିବି। ଯଦି ଏଇ 3ଟି ସର୍ତ୍ତକୁ ଯେବେ ଆପଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲି ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରୁରବା ଏହା ରାଜି ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପୁରରବା ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କଲେ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ପରେ ସେପଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେ ଉର୍ବଶୀ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ସଭା। ତେଣୁ ଉର୍ବଶୀକି ଡାକି ଆଣଜ। ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଠେଇଲେ ଏଇ ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ଏଇ ପୁରରବାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ। ଆସି କ'ଣ କଲେ, ଯୋଉ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଦୁଇଟି ରଖିଥିଲେ ଚୋରେଇକିରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଦୁଇଟି ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭେଁ ଭେଁ ରଡ଼ି କଲେ। ସେ ରଡ଼ି ଉର୍ବଶୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ଉର୍ବଶୀ ବଡ଼ କଠୋର ବାକ୍ୟ କହିଲେ ପୁରରବାଙ୍କୁ, ଯାହା ସହ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। ଉର୍ବଶୀ କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ ଏ ନପୁସଙ୍କଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ କରି ମୁଁ ଆଜି ମରିଗଲି। ଏ ନିଜକୁ ବିରାଟ ବୀର ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମେଣ୍ଢା ଦୁଇଟାକୁ ଏ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋର ପୁଅ ଭଳି ମେଣ୍ଢା ଦୁଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋର ନେଇଯାଉଛି। ଏ ଦିନରେ ମରଦପଣିଆ ଦେଖାଉଛି, ରାତିରେ ମାଇପି ଭଳି ଘରେ ଶୋଉଛି। ଯୋଉ କଠୋର କଥା କଟୁକ୍ତି ବାକ୍ତି କହିଲେ, ଯେପରି ଗୋଟେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଙ୍କୁଶ ଲଗେଇଲେ ଯେପରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଇପରି କଠୋର ଲାଗିଲା ଏଇ ପୁରରବାଙ୍କୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇପରି ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ବାହାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ମେଣ୍ଢା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପଳେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଲେ ନିଜ ତେଜ ଦ୍ୱାରା। ଉର୍ବଶୀ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଉଲଗ୍ନ ହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତେଣୁ ରାଜା ଆସିଲା ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ଉର୍ବଶୀ। ଯାହା ଫଳରେ ଏ ତ ଉର୍ବଶୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁରରବା ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ଉର୍ବଶୀ ଉର୍ବଶୀ ସିଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉର୍ବଶୀକୁ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତେ ଆସକ୍ତି ମୋହ ହେଇଯାଏ, ସେ ମୋହ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନିଯାଏ। ଆଜି ପୁରରବା ଅବସ୍ଥା ସେହିପରି। ଉର୍ବଶୀ ଉର୍ବଶୀ କହି ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଅନେକ ଦିନ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସଖୀମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ପୁରରବା ଉର୍ବଶୀକୁ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟେ, ଟିକେ ରହିଯାଅ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମୋତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ନ ଦେଇ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ଆଗ ଅନ୍ତତଃ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହୁଅ। ହେ ଦେବୀ, ମୋ ଉପରେ ଟିକେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୋର ଏ ଦେହଟିକୁ ତୁମେ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଏ ଚେହେରା ଦିନକୁ ଦିନକୁ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ତୁମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏ ଦେହଟା ମୋର ଗଧିଆ ଶାଗୁଣା ଖାଇଦେବ। ଯେତେବେଳେ ପୁରରବା ଏପରି କହିଲେ, ଉର୍ବଶୀ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ମରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଗଧିଆ ଶାଗୁଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ବୀର ରାଜା। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ। ଉର୍ବଶୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ଆମେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପତିକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବୁ, ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମକୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ଥରେ ଆପଣ ମୋତେ ମିଳିତ ହେବେ। ଏହିପରି କହି ରାଜା ଆସିଗଲେ। ପୁଣି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମିଳିତ ହେଲା। ମିଳିତ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଜି ବୀର ଭାବ ଆସିଲା। କିପରି ତାଙ୍କ ବୀରରେ ବଞ୍ଚିବେ? ସେତେବେଳେ ଉର୍ବଶୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଅ, ସେମାନେ କୃପା କଲେ ମୋତେ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁ ମହାରାଜ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କର ପୂଜା କଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଉର୍ବଶୀ ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଅଗ୍ନିସ୍ଥଳୀ ନାମକ ଅପ୍ସରାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏଇ ପୁରରବାଙ୍କୁ। ପୁରରବା ସେଇ ଅପ୍ସରା ସହିତ ବିହାର କଲେ। ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ ଉର୍ବଶୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଉର୍ବଶୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ,
घर को फेरी आसिले उर्वशी को प्राप्त करने पे अनेक चेष्टा कले पुररवा किंतु आ पाई पारले नहीं जेतेबेले संसार प्रति विषय प्रति अत्यंत आसक्त हो जाए सही संसार जो माड़ खाए तार वैराग्य आसे भगवान कृपा द्वारा ये जो आसक्ति होते पुररवा भगवान कृपा कले दिने तांकर वैराग्य आसिला दिव्य ज्ञान लाभ कले आउ जो वैराग्य आसिला परे जो कथा कहते से हूँ आमर शिक्षण विषय ये सब जो चरित्र कहगला आंकर शिक्षण विषय हूँ जे तांकर वैराग्य आसला पर अनुभव करी जो कथा कहले पुरु महाराज से कथा आम आलोचना करवा उचित। पुरवा कहते अहो मे मोह विस्तार काम कस्मलो चेतस देव्या गृहीत कंठस्य न आय खंडा इमे स्मृता। आहा देखो किपरि मु मोहरे पड़गली किपरि भगवान माया द्वारा मोहित हो गली मोर चित्त काम विकार रे किपरि निविष्ट हो गला उर्वशी तार मोर गला को कंठर एपरी धरिला जे मोर केते आयुष नष्ट होछि मु जानि पारले नाही केतेबेले सूर्य उदय होतले केतेबेले सूर्य अस्त होतले मु जानि पारले नाही। बड़ आश्चर्यर कथा मु जने चक्रवर्ती सम्राट हे मध्य आज स्त्री हाथ रे खेलना हो गली से मोर राजपट को अनादर कर चलीगला मु पागल भली लंगड़ा बाकुला ही ता पछरे गोड़ेली अरे मो गध परी लात खाइली हेले मध्य ता पछरे धाइली। हाँ मोर यही प्रभाव कौन लाभ गोटे उपदेश देला मानू कहले किं विद्याया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विभक्तेन मौनेन स्त्री बीजस्य मनोहृतम। जो पुरुषर मन को जदि कौन स्त्री अपहरण कर नहीं कहते पुरवा किं विद्यायम जदि बेसी पाठ पढ़ते कौन लाभ से पाठर जदि कौन स्त्री तार मन को हरण कर नहीं से विद्यार लाभ नहीं किछि। किं तपस्याम बन को जाइरी दाढ़ी रखिकी जटाजुट कर तपस्या कले मत कौन हम जदि तार मन को कौन स्त्री अपहरण कर नहीं किं त्यागेन जदि घर द्वार छाड़ी बाबाजी होगले मध्य जदि कौन मन को कौन स्त्री नहीं से त्यागर मध्य मूल्य नहीं। श्रुतेन वेद वेदांत पांडित्य लाभ करथिले मध्य जदि कौन मन को कौन स्त्री नहीं से वेद वेदांत मध्य मूल्य नहीं। किं विवेक्तेन विवेक्त न माने एकुटिया मु कादल कथा मैंने एकुटिया रही एकुटिया रही कौन हम तार मन को तो जन नहीं से एकुटिया रही मूल्य किसी नाही। एवं मौने न मु कादल कथा मैंने मौन रही मौन रहिले मध्य जदि कौन मन को जो स्त्री नहीं से मौन मध्य किसी मूल्य नाही। मु चक्रवर्ती सम्राट ही मध्य गध बलद भली चार स्त्री पछरे पड़गली मो भाया मूर्ख को धिक अटे यहीपरि भाव में निजक धिक्कार कले तापर से वैराग्य आसला भगवान भजन करी उद्धार हेले। तेणु यह द्वारा आमको शिक्षा मिलूँ जे कौन सी वस्तु प्रति कौन सी क्या प्रति आसक्ति हवा उचित नुहे आसक्ति ही जीवर दुखर कारण यदि आसक्ति ही जीव ताहले आमको दुख दब आम जहाँ किसी विद्या हो त्याग हो जहाँ किसी करथिबा तार किसी मूल्य रहिबो नाही। एपरि भाव रे पुररवांकर चरित्र समापन हला। एई पुररवा एवं ए उर्वशींकर गर्भरु छोटी संतान जन्म होइतिले आयु श्रतायु शतायु रय विजय जय तांकर वंशरे गोटे राजा आसिले जांकर नाम होची गाधी। ए गाधींकर गोटे सुंदरी कन्या थिले जांकर नाम होची सत्यवती। से सत्यवती को विवाह करे इच्छा कले गोटे ऋषि रुचिक नामक ऋषि से विवाह करे इच्छा कले किंतु बाबाजी की दवा इच्छा नहीं गाधींकर से कहले
जदि मते आपण 1000 श्याम वर्ण कर्ण थिबा घोड़ा दे परिबे अश्वमेध यज्ञ रे एई घोड़ा व्यवहार हुए कानटी श्याम वर्ण थिबो आ शरीर सब धला थिबो एहीपरी 1000 घोड़ा मते देले मो झील को आपण देवी से तो जोगी लोक बरुणपुर को जाई घिडाणले 1000 घोड़ा देदेले आ तांकर कन्या को विवाह कले एई रुचिक ऋषि से कन्यार नाम थिला सत्यवती किछि दिन परे एई सत्यवती आ सत्यवती माँ अर्थात रुचिक ऋषि सासू ए सत्यवती गोटे कन्या तांकर भाई नथिला किए आंकर मत संतान जन्म ही नहीं ए सत्यवती एवं तांकर माँ झील दुहे रुचिक ऋषि अनुरोध कले आमर पुत्र संतान केपरि जन्म हम से यज्ञ ने चरु तैयार करते रुचिक ऋषि यज्ञ करी चरु तैयारी कले चरु तैयारी करी सासू पे गोटे स्त्री पे गोटे प्रदान कले प्रदान करी से स्नान करिया चली गले सासू भाविले ता स्त्री पे से भल चोरी करथिबे मो पे टे कम पावरफुल करथिबे एपरी भावे तांग झील कहले झील तो चोटा मत मो चोटा तो खा सी झील सरल जहा फल झीर चोर माँ खाइले मार चोर झील खाइले जेत बड़े आसिले स्नान करी रुचिक ऋषि जेत जानिले कथा तांग पत्नी को गाली देले अरे एपरी कौन काम कल तमे तांक पई मु ब्राह्मण पुत्र हवा पे देइथिली तांक पई क्षत्रिय पुत्र हवा पे देइथिली आ तम पई ब्राह्मण पुत्र हवा पे देइथिली तुम्हें परिवर्तन कर देला बे तुम गर्भरे गोटे कठोर क्षत्रिय स्वभाव गोटे पुत्र जन्म हब आ तुमर जो भाई जन्म हब से ब्राह्मण स्वभाव हब सेतबेले सत्यवती क्रंदन कले क्षमा मागिले मोर अपराध होगा क्षमा करंतु सेतबेले रुचिक ऋषि कहले ठीक अच्छी यह तो हम किंतु मुझे किसी परिवर्तन कर दी तुम गर्भरे ब्राह्मण संतान जन्म हम कि तुम नाती जो जन्म हम से क्षत्रिय संतान हम तेणु तांक गर्भरे जन्म हेले जमदग्नि ऋषि ऋषि गर्भरु सत्यवती गर्भरु रुचि ऋषि के द्वारा जन्म ले जमदग्नि ऋषि विवाह कले रेणुका को आ तांकर गर्भरे जन्म हेले किए परशुराम जी परशुराम भगवान की क्षत्रिय रुधिर मये जगत पगत पाप क्षत्रिय रुधिर मये जगत पाप स्वप्नायसी पयसी समित भवताप स्वप्नायसी पयसी समित भवताप केशवद्रुत भृगुपतिरूप केशवद्रुत जय जगदीश रे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश रे हरे हरे जय जगदीश जी परशुराम भगवान की जमदग्निकर और स्वरू रेणुका गर्भरु परशुराम भगवान आविर्भाव वाले सुखदेव कहते हे परीक्षित ए परशुराम 21 बार क्षत्रिय को शून्य करते परीक्षित पचारे कहीं सी क्षत्रिय मानु संहार कले मत कृपा करी कहतु से तार उत्तर सुखदेव कहते हे परीक्षित शुण अहियानाम अधिपति अर्जुन क्षत्रियो ऋषभ
दत्तम नारायण अंश अंशम आराध्य परिकर्म भी। हे परीक्षित, हय वंश रे गोटे राजा थिले जहाँ को सहस्र अर्जुन कहा जाए, कीर्ति बीर्ज अर्जुन बोली कहा जाए। से भगवानंकर अंश दत्तात्रेय भगवान को आराधना करथिले। दत्तात्रेय भगवान कृपारो से शौर्य तेज बीर्ज जस सब प्राप्त होते एवं 1000 हाथ प्राप्त होते। से सहस्र अर्जुन 1000टी हाथ। यही सहस्र अर्जुन तांकर राजधान होची महिष्मतीपुर। से महिष्मतीपुर निकटरे नर्मदा नदी रे वैजयंती माला परिधान करी निजर राणी मान सहित थरे एई नर्मदा नदी रे विहार करथिले। विहार करे समय रे तांकर तो 1000 हाथ। ए 1000 हाथ द्वारा से नर्मदा नदी रो पानी को बंद करदेले। जत रोकीदेले पानी तो रहिबो नहीं, से विपरीत गाड़े गति करिया लागिला। जत विपरीत गाड़े गति करिया लागिला नदीर पानी, सेई पाख स्थान रे रावण गोटे तंबू पकईथिला। से आसथिला वन को शिकार करिया पे। एई पानी जाए से रावण तंबू को भसई देला। जा फल रावण क्रोध ही आसिला एई सहस्रार्जुन निकट को। सहस्रार्जुन बल पाखरे रावण किछि नाही। सहस्रार्जुन रावण कौन कला, जेपरी मांकड़ को जनता भितर पका जाए, रावण को आनी जनता भितर पकी चाबी पकड़ला। के सहस्रार्जुन, सामान्य बल नहीं सहस्रार्जुन। अनेक दिन मध्य जनता भितर रावण रहिला। तापरे तांकर पुलस्त ऋषि आसी निवेदन कले सहस्रार्जुन को। सेतोले रावण को सी छाड़िला। जेतोले अंगद जीवे ना, सेतोले मन पकई रावण को। हाँ, सहस्रार्जुन कथा आ बाली के चापी देथिला रावण को, सब कथा मन पकई अंगद। हाँ, वर्तमान से पुलस्त ऋषिंकर कहवा द्वारा रावण को छाड़िले सहस्रार्जुन। दिने सहस्रार्जुन कौन करछन्ती ना, स एकदा तु मृगयाम विचरन विकर्मे वने चदृच्छया आश्रम पदम जमदग्नि उपाविशत। यही सहस्रार्जुन थरे मृगया करने बन को जाइथिले। मृगया करू करू यही परशुराम बापा जमदग्नि आश्रम रे पहुंचले। जमदग्नि निकट रे कामधेनु गाई थिला। कामधेनु गाय जहा चाहेम से देबे। यही सहस्रार्जुन को जमदग्नि सुंदर भाव आतिथ्य प्रदान कले। सुंदर भाव कामधेनु गाय द्वारा सुंदर वास निर्माण कले, सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद देले। एसबू देखी सहस्रार्जुन भाई रे, मो राजा ही मो देवी प्रसाद के पाई ना, ये सुख सुविधा पाई ना, ये बाबाजी ही कौन आने सबता देखिले दे कामधेनु गाई द्वारा सब आणुछन। ये तो अहंकारी थिले। से आसिया समय रे जमदग्नि पचारे जबरदस्त से कामधेनु गाई को से तांकर राजधानी की नहीं गले। कामधेनु क्रंदन करछंती आ के सुनले ने जबरदस्त से नहीं गले। जेतोले परशुराम आसिले बापा गृह को देखिले जे कामधेनु को नहीं जाइछि ए सहस्रार्जुन। परशुराम क्रोध रे जर्जरित हो गले। सांगे सांगे जाए ए महिष्मतीपुर को आक्रमण कले। सेतेबेले सहस्रार्जुन 70 अक्षौणी सेना पठेला परशुराम सहित युद्ध करिया पाए। परशुराम समस्त ध्वंस विध्वंस करदेले। तापर सहस्र निजे आसिला सहस्रार्जुन। तार 1000 हाथ। 1000 हाथ रे 500 धनु धरी से बाण मारिला परशुराम को। परशुराम गोटे बाण समस्त धनु को सर को नष्ट करदेले। आउ गोटे सर मारले जे तार 1000 हाथ कटिगला। गोटे आ गोटे सर मारले तार मुंड मध्य कटिगला। सेठी सहस्रार्जुन भगवत धाम को चलीगला। सेतेबेले सेई सहस्रार्जुन 10,000 पुत्र थिले। से भय पाइकिरी जे जुआड़े पड़े गले। वर्तमान सहस्रार्जुन को मारी से कामधेनु को धरी परशुराम निज बापा पाखु आसिले। सेतेबेले बापा कौन कहले, बापा कहउछंती राम राम महाबाहु
भवान् पाप अकारसित अवदित नरदेवम जर्वदेवमयम वृथा। जमदग्नि कहले हे परशुराम तुम्हें बड़ पाप कर्म कल। अरे राजा होचंती भगवान का प्रतिनिधि तुम्हें तांको बद्ध कल। आमे माने सब ब्राह्मण ब्राह्मणर बड़ गुण होची क्षमा गुण। एई क्षमा गुण जोगो ब्राह्मण को समस्ते पूजा करती। ब्रह्मांकर क्षमा गुण थिबा जोगो से ब्रह्मांडर सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त होती। से क्षमा द्वारा ही ब्राह्मणंकर सभा प्राप्त हुए। क्षमा गुण थिले ही भगवान श्री प्रसन्न हंती। तेणु हे परशुराम तुम्हें बध करवा ठीक है नहीं। तुम्हें राजा को बध कले मध्य ब्राह्मण हत्या बेले तुम पाप लगिला। तेणु तुम्हें श्रीकृष्ण को स्मरण करी समस्त तीर्थ परिक्रमा कर तुम पाप नष्ट हम। यहीपरि जेतोरे जमदग्नि कहले वर्तमान बापांकर आदेश पालन करी कौन कले एबे हो शुण नरनाथ एबे हो शुण नरनाथ परशुरामर चरित पिता वचने बने गले अनेक तीर्थ स्नान कले अनेक तीर्थ स्नान कले पुणी से बरस कंते पुणी से बरसकंते गृहे मिलिले शुद्ध चिते पिता चरणे नमस्कार पिता चरणे नमस्कार करी रहिले निज पुरा जय भक्त वत्सल भगवान की। हे परीक्षित बापांका आदेश पालन करी से वर्ष पर्यंत समस्त तीर्थ परिक्रमा कले। वर्षे परे बापांक निकट को आसी प्रणाम करी से गृह वर्तमान अछंती। दिने कौन है हे परीक्षित कदाचित रेणुका माता गंगायम पद्मो मालिनम गंधर्वम राजम क्रांतम अप्सरबी अपश्यते। थरे परशुरामंकर माँ रेणुका परशुराम बापा जमदग्नि रेणुका को पठेले यज्ञ करने कि जल आने गंगा नदी को जल पाई जाइछन्ति रेणुका। से समय गंगा नदी रे गंधर्व राज चित्ररथ अप्सरा मान सहित क्रीड़ा करथिले। गंधर्व मान तो सुंदर तांक भीतर चित्ररथ आउरी सुंदर। यदि कौन पुरुष हो स्त्री हो पुरुष ही सुंदरी कौन नारी के देखिले तापति टिके आसक्ति हम। स्त्री मध्य कौन सुंदर पुरुष टिके आसक्ति मन भितर हम। एणु यही रेणुका जिते चित्ररथ गंधर्व देखिले मन भितर प्रति टिके आसक्ति आसिला। हाँ किंतु देखिले बाप पति जगी यज्ञ करेंगे सांगे सांगे पानी धरी आसिले। पानी धरी रखी हाथ जोड़ी ठिया हेले। जानी पारले जमदग्नि तांकर पत्नींकर मानसिक व्यभिचार।
ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୋ ମାଆକୁ ହାଣିଦିଅ, ଏଠି ମା ଆଗରେ ମାରିଦିଅ। କୋଉ ପୁଅ ମାଆକୁ ମାରିପାରିବ କେବେ ହେଲେ? କୌଣସି ପୁଅ ମାନେ ମାଆକୁ ମାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସାନ ପୁତ୍ର ପରଶୁରାମ କହିଲେ, ପରଶୁରାମ ମୋର ଆଦେଶ ପାଳନ କର, ମାଆକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାର। ପରଶୁରାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର କିପରି ଶକ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମାଆକୁ ହାଣିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଣିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଯମଦଗ୍ନି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ବୋଲି। ବାପ ପରଶୁରାମ ମୁଁ ତ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି, ତୁମେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, ମୁଁ ତୁମ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବି। ପରଶୁରାମ କହିଲେ ମତେ ଏଇ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ମୋର ମାକୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ମାରିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର କେବେ ସ୍ମରଣ ନ ହଉ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ପରଶୁରାମ ମାରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଏକଦା ଆଶ୍ରମतो ରାମେ ସୋଭ୍ରାତରି ବନଂ ଗତେ ବୈରିଂସିସାଧ୍ୟସ୍ୟ ବହ ଲବ୍ଧ ଛିଦ୍ରା ଉପଗମନମ୍। ଥରେ ପରଶୁରାମ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବଣ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଯମଦଗ୍ନି ରେଣୁକା ଅଛନ୍ତି। ଯମଦଗ୍ନି ଯଜ୍ଞ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯୋଉ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନର ପୁଅ ମାନେ ଥିଲେ, 10,000 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ମନେ କରି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେଇ 10,000 ପୁତ୍ର ଆସିଲେ। ଆସି ଏଇ ଯମଦଗ୍ନ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦେଲେ, ପରଶୁରାମ ବାପାର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲେ। ରେଣୁକା କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବାପା ପରଶୁରାମ କୋଉଠି ଅଛି ବାପ, ତ ବାପାକୁ ମାରିଦେଲେ। ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମଙ୍କ କାନରେ ପଡିଲା, ପରଶୁରାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ବାପାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ଶରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ପରଶୁରାମ ସେଇ ମହିଷପୁର ଯାଇ ଏଇ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶାଳ ପର୍ବତ ନିର୍ମାଣ ହେଇଗଲା, ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭୟଙ୍କର ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ 10,000 ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଉତ୍ପାତ ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ 21 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ଏହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ସମନ୍ତ ପଞ୍ଚକରେ 5ଟି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ମସ୍ତକକୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡି ସହିତ ଲଗେଇ ଯଜ୍ଞ କରି ଜୀବନ ଦାନ କଲେ ପରଶୁରାମ। ଏବଂ ପିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତଋଷି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ହଉଛି ଯମଦଗ୍ନି। ସପ୍ତଋଷି 7 ଜଣ, କିଏ କିଏ? କଶ୍ୟପ, ଅତ୍ରି, ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଗୌତମ, ଯମଦଗ୍ନି, ଭରଦ୍ୱାଜ। এই ସପ୍ତଋଷି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କାମ ସାରି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପରଶୁରାମ ଚାଲିଗଲେ କୋଉଠିକି? ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯାଇଥିବେ, ସେଠି ପରଶୁରାମ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇଠି ପରଶୁରାମ ଭଜନ କଲେ। ଏଇପରି ଭାବରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ହେଲା। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଯଜାତି ମହାରାଜ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ନୌଷ ନାମକ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 6ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯତି, ଯଜାତି, ସଂଜାତି, ଆୟତି, ବିବ୍ରତି, କୃତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଯତି ରାଜା ହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯଜାତି ହିଁ ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ହେଲେ। ଯଜାତି ତାଙ୍କର 4 ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ସାନ ସାନ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିଦେଲେ ଏବଂ ଯଜାତି ବଡ଼ ରାଜା ହେଇକିରି ରହିଲେ। ଏ ଯଜାତି ସ୍ୱୟଂ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀକୁ ଏବଂ ବୃଷପର୍ବଙ୍କ କନ୍ୟା ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ ବିବାହ କଲେ। ଏକଥା କହିଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ବୃଷପର୍ବଙ୍କ କନ୍ୟା ଶର୍ମିଷ୍ଠ ବିବାହ କଲେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ କୁମାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ?
भोमुनि असंभव वाणी भोमुनि असंभवाणी संशय लागिला तो शुणी संशय लागिला को शुणी शुक्र स्वभावे ब्रह्म ऋषि स्वभावे ब्रह्मऋषि पुण्यटन्ति भृगुवंशी पुण्यटन्ति भृगुवंशी ब्राह्मण क्षत्रिय के मन्ते विवाह कले वेद मते जय भक्तवत्सल भगवान की कौन से बामण ओळला सुबुनी दी चार टाका करछन समस्ते भगवानंकर जयगान समय रे सबु पुरुष माने जोर रे जयगान करिवे आ मां माने हुलुली पकेबे एहा द्वारा हम जय प्रश्न पचारे परीक्षित हे सुखदेव गोस्वामी ये तो जजाति क्षत्रिय शुक्राचार्य तो ब्राह्मण क्षत्रिय पुरुष की ब्राह्मण कन्या किपर विवाह कले मते कृपा करी ए विषय वर्णना करंतु से विषय कहउचंदी हे परीक्षित सुन एकदा दानव इंद्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी थरे वृषपर्व राजंकर कन्या शर्मिष्ठा निजर गुरुपुत्री देवयानी एवं सखी मान सहित तांकर राजधानी गोटे उद्यान रे भ्रमण करथुले उद्यान रे भ्रमण करी करी सेठी सरोवर थिला से सरोवर रे समाने उलग्न ही स्नान करिया लागिले जेते बेले स्नान करछंती एई शर्मिष्ठा एवं तांकर गुरुपुत्री देवयानी एवं सखी माने से समय महादेव पार्वती से स्थान बाटे जाउथिले या देखी से लज्जा अनुभव करी आसी समस्ते निज निज लुगा पिंधि पकेले पिंधिया समय कौन है ना शर्मिष्ठा भूल रे ए देवजानी लुगा पिंधि पकेले तांकर गुरुपुत्री देवजानी लुगा जो पिंधि पकेले ए देवजानी टी क्रोधी थिले शुक्राचार्य कन्या देवजानी बड़ रागी थिले सेतबेले से रागिकी कौन कौन कहीदेले कौन कहले ओहो निरीक्षताम अस्या दास्या कर्म हे असंप्रतम अस्मिद्धार्यम धृतवती सुनिवहबि अद्भुतर अरे ए शर्मिष्ठा ब्राह्मण मानकर दास दासी जेपरी यज्ञ अन्न को कुकुर नहीं जाए सेपरी मोर वस्त्र को ये नहीं जाउची अरे जो ब्राह्मण माने निज तप बल रे ए जगत को सृष्टि करती जो माने भगवानंकर मुख स्वरूप बड़ बड़ लोकपाल देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि मध्य जो ब्राह्मण मानक चरण वंदना करती अन्य मान कथा कौन कहवा भगवान श्रीहरि मध्य ब्राह्मण मानक उपासना करती यही स्तुति करती से ब्राह्मण मान भर आम हूँ भृगवंशी ब्राह्मण अरे आमे सर्वश्रेष्ठ अटंतु आउ यार बापा असुर आम मानकर शिष्य एते हीन ही मध्य एई दुष्टा मर लुगा पिंधि पकाउची एईपरि भाव रे तोळे
ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ରାଜପୁତ୍ରୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଜକନ୍ୟା, ହଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜବରି କହିଲେ ଆଲୋ ଏ ଭିକାରୁଣୀ। ରାଜକନ୍ୟା କହିଲେ ଆଲୋ ଏ ଭିକାରୁଣୀ, ଆମେ ଦେଲେ ତୁମେ ଖାଉଛ, କଣ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ ତୁ? କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଦେଲେ ଦିଆ ହଉଛି, ଆମେ ସବୁ ଦେଲେ ତମେ ଖାଉଛ। ଏଇପରି କହି ଏଇ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନିଜ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଦେବଯାନୀଙ୍କ ଲୁଗାକୁ ସବୁ ଆଣି କୋଣ ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ। ଦେବଯାନୀ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଣ ଭିତରେ ପଡିଛନ୍ତି ଦେବଯାନୀ। ରାଗିକିରି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରେ ଆସିଲେ ଘରକୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା କ୍ରମେ କଣ ହେଇଛି? ଯଜାତି ମୃଗ ୟାର ଅର୍ଥେ, ଯଜାତି ମୁଗ ଯାର ଥିଲା ସେ ଗହନ ବନସ୍ତେ, ତୃଷିତ ଜଳ ଅନ୍ବେଷଣ, ଜଳ କୂପେ ଦେଖିଲା ତତ୍କ୍ଷଣ, କୂପକୁ ଚାହିଁ ନୃପମଣି, ଦେଖିଲା ଶୁକ୍ରର ଦୁଲ୍ଲଣି, जय भक्त वत्सल भगवान की। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଯଜାତି ମହାରାଜ ମୃଗୟା କରିବାକୁ ବଣକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତୃଷା ହେଲା। ପାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଇ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯୋଉ କୂଅରେ ଏଇ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଉତ୍ତରୀୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଲେ। ସେ କୂଅରୁ ବାହାର କରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦେବଯାନୀ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଆପଣ, ମୋର ହସ୍ତକୁ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ଆଉ ଆମର ମିଳନ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୈବକୃତ ଅଟେ। ମତେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଛି। କାହାକୁ? ଦେବଯାନୀକୁ। କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ମିଳିଛି? କିଏ ଦେଇଛି? ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୁତ୍ର କଚ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୁତ୍ର କଚ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେବଯାନୀ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କଚ୍ଚଙ୍କୁ। କଚ୍ଚ କହିଲେ, ତୁମେ ହଉଛ ମୋର ଗୁରୁପୁତ୍ରୀ, ମୋର ଭଉଣୀ ହେବ, ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମନା କରିଦେଲେ, ଦେବଯାନୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁମେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିଥା ଭୁଲିଯିବ, ପାଶୁରିଯିବ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। କଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁମକୁ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୁଷ ବିବାହ ହେବେନି, ତୁମକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ବିବାହ ହେବେ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପକଉଛନ୍ତି, ଦେବଯାନୀ ମତେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ମତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୁଷ କିଏ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେବେ। ଏଇ ବିବାହ ଅନୁମତି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ବିବାହ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଯଜାତି ଦେବଯାନୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜି ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଯାନୀ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସି ବାପା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। କିପରି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ତାଙ୍କୁ କୂଅରେ ପକାଇଦେଲେ, କିପରି ଯଜାତି ମହାର ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଯଜାତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ସେ ସଂକଳ୍ପ କରି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ମନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ଆରେ ଏ ପୁରୋହିତ ବୃତ୍ତି କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆମକୁ ଏପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି,
ଆଉ ପ୍ରତିବୃତ୍ତି କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଯାହା ପଡ଼ିଥିବ ଶିଳଞ୍ଚ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା। ଏହିପରି ନିଶ୍ଚୟ କରି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ବାପା ବୃଷପର୍ବା ରାଜା ଭାବିଲେ ମତେ ଗୁରୁଦେବ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାବେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, କହିଲେ ଯଦି ମୋର କନ୍ୟାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିବି। ତୁମ କନ୍ୟା କ'ଣ ଇଚ୍ଛା? ଦେବଯାନୀ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଦେବଯାନୀ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଅଛି, କହିଲେ ଏଇ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବି ଇଏ ମୋର ଦାସୀ ହେଇକିରି ଯିବ ମୋ ଶାଶୁଘର, ଏଇ ସଂକଳ୍ପ, ଏଇ କଥା କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବାପା ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବାପାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ରାଜି ହେଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେବଯାନୀଙ୍କର ଯଯାତି ସହିତ ବିବାହ ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଦେବଯାନୀର ଦାସୀ ହେଇକିରି ଗଲେ ଦେବଯାନୀ ସହିତ ଯଯାତି ଗୃହକୁ। ସେ ସମୟରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ? ଯଯାତି ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଏଇ ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ କେବେ ହେଲେ ତମେ ଅଙ୍କ ସାଇନି କରିବ ନାହିଁ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ବୋଲି କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲେ। ବିବାହ କରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେବଯାନୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଯେ ଦାସୀ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ରାଜପୁତ୍ରୀ, ଏକୁଟିଆ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜପୁତ୍ରୀ, ମୋତେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣ କୃପା କରି ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜକନ୍ୟା, ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ମନେକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସଙ୍ଗ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦେବଯାନୀଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର 3ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦେବଯାନୀଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ହଉଛି ଯଦୁ ଆଉ ତର୍ବସୁ। ଯଦୁ ମାନେ ଯଦୁବଂଶ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶ ଯଦୁବଂଶ କୁହାଯାଏ। ଯଦୁ ଆଉ ତର୍ବୁସୁ। ଆଉ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର 3ଟି ପୁତ୍ର ଦ୍ରୁହୁ, ଅନୁ, ପୁରୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେବଯାନୀ ଜାଣିଲା ଯେ ଏ ଶର୍ମିଷ୍ଠାର 3 ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭିମାନୀ ହେଇଗଲେ। ଦେବଯାନୀ କ୍ରୋଧରେ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ଯଯାତି ସେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଦେବଯାନୀ ବାପା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଯାତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ କଥା, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲେ? ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କହିଲେ ତୁ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯା, ଯା, ମୋ କଥା ତୁ ବାରମ୍ବାର ତତେ କହିଥିଲି ଶୁଣିଲୁନୁ, ତୁ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯା। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯଯାତି କହିଲେ, ହେ ଶ୍ୱଶୁରଜୀ, ମୁଁ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆମର ଆହୁରି କିଛି ବିଷୟ ଭୋଗ ଆହୁରି କାମନା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏକଥା କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ ଠିକ କଥା। ତାପରେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କାହାର ଯୌବନ ତତେ ଦେବ ଆଉ ତୋର ବୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ନବ ବୋଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯଯାତି ମହାରାଜ ନିଜ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଯୌବନ। ତାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ଯଦୁ, ତର୍ବୁସୁ, ଦ୍ରୁହୁ, ଅନୁ 4 ପୁଅ କିଏ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସାନ ପୁଅ ପୁରୁ ରାଜି ହେଲେ। ବାପାଙ୍କର ବୁଢା ବୟସ ନେଲେ, ତାଙ୍କର ଯୌବନ ବୟସ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ପୁଣି ଯଯାତି ମହାରାଜ ଏଇ ଦେବଯାନୀଙ୍କ ସହିତ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କଲେ। ଦିନେ ନାହିଁ, 2 ଦିନ ନାହିଁ, 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ତୃପ୍ତ ହେଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ। ଯଯାତି ମହାରାଜ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ନ ଜାତୁ କାମଃ କାମାନାଂ ଉପଭୋଗ୍ୟେନ ସାମ୍ୟତି ହବିଷା କୃଷ୍ଣବତ୍ତ୍ୱୈବ ଭୂୟେବ ଅଭିବର୍ଧତେ। ଯଯାତି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ନ ଜାତୁ କାମଃ କାମାନାଂ ଉପଭୋଗ୍ୟେନ ସାମ୍ୟତି।
ए इंद्रिय मान द्वारा ए विषय को जेते भोग करिवो तमे सेते तुम अतृप्त हब तुम मन केबे शांत हब नाही विषय वासना केबे तुम तृप्त हब ना उदाहरण दे कहले जेपरी यज्ञ ने जेते घी पकेब सेते जो वर्धित हब सेपरी विषय को जेते भोग करिव तुम विषय भोग कामना सेते बढ़िव केबेले मन तृप्त हब नाही कहउचंदी जत पृथिव्यां ब्रीहि जब हिरण्य पशव स्त्री न दुहंती मन प्रीति पुंसा काम हतस्यते गोटे अजितेन्द्रिय पुरुष को ये पृथ्वीर समस्त धन धान स्वर्ण पशु सबु स्त्री मानु देदेबा देले मध्य से संतुष्ट हब नाही जी अजितेन्द्रिय पुरुष समस्त किसी प्राप्त हेले मध्य संतुष्ट हब नाही से दुख ही दुख प्राप्त हब हे कहउचंदी देवजानी कहउचंदी हे देवी जदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु अमंगलम समदुष्टे तदा पुरुषम सर्व सुखमया दिशः जगत रे सुखी किए कहउचंदी जे का प्रति जार आसक्ति नहीं कि का प्रति तार द्वेष नहीं आसक्ति हेले दुख पाइब आ का को द्वेष कले दुख पाइब का को द्वेष करियो राग करियो क्रोध करियो दुख पाइब आ का प्रति आसक्ति हेले दुख पाइब कार आसक्ति नहीं कि का प्रति द्वेष नहीं जे समदर्शी जे भगवान को समस्त होते देखते से ही सुखी प्राप्त हब यही जो काम एपरी कथा जो काम द्वारा मोहित हो जाती पुरुष स्त्री माने केवल एकुटिया स्थान रहा उचित नहीं कहते कहले एपरिक जहाँकि आमर पवित्र संपर्क माँ भौणी झियो माता स्वर्शा दुहिता बा माँ होते मध्य निजर जन्मिता झियो होते मध्य निजर भौणी होते मध्य एकुटिया स्थान रहा उचित नुहे रहिले विद्वान अपि कर्षति बड़ बड़ विद्वान मान मन मध्य आकर्षण करदेव तेणु एहीपरि सी आमको अनको उपदेश प्रदान कर वैराग्य आसला प्रेम पति पत्नी भगवान भजन करी उद्धार हो गले एपरि भाव दत्तात्र चरित्र वर्णना कले जजाति मान चरित्र वर्णना कले तापर वर्तमान आ गोटे राजांगर चरित्र कहउचंती जे दुष्मंत महाराज चरित्र कहउचंती पुरो वंशम प्रवक्ष्यामि जत्र जातसी भारत जत्र राजर्ष्य वैश्या ब्रह्मवंश च यज्ञरी एई पुरुवंश रे गोटे सुमति नाम राजा थिले तांका पुत्र नाम रभ्य आ तांकर पुत्र नाम होची दुष्मंत एई दुष्मंत थरे मुर्गिया करिया को बन को आसथिले आसिया समय रे सेठी कन्म मुनिंकर आश्रम थिला सेई कन्म मुनिंकर आश्रम को गले से आश्रम देखिले गोटे सुंदरी कन्या अछि लक्ष्मी बड़ी अत्यंत सुंदरी गोटे कन्या अछि तांको दर्शन करी ये आश्चर्य हो गले एवं दुष्मंत कहले हे देवी तुम्हें किए तुम्हें कहार कन्या के उद्देश्य तुम्हें यही निर्जर मन रे बास करुच मोर मन होची तुम्हें निश्चय जन क्षत्रिय कन्या हाँ जे तुम पूर्ववंश राजा मोर चित्त केवल अधर्म आड़े प्रवृत्त हब नाही तुमको देखी मोर मन विचलित होची तुम्हें निश्चय क्षत्रिय कन्या सेतबेले से झीटी थिले किए थिले शकुंतला हाँ शकुंतला कहले मु हूँ विश्वामित्रंकर कन्या मोर माँ हूँ मेनका जे स्वर्गर अप्सरा विश्वामित्र यदि तपस्या करेंगे इंद्र अप्सरा मान पठेदेवे पठले से मोहित हो जाती यही विश्वामित्र द्वारा मेनका गर्भर यही जन्म होते शकुंतला से शकुंतला कहते मो माँ जन्म करी मत छाड़ी चलीगले ए कन्म ऋषि आनी मत आश्रम रखिंट दयाकोरी आप रुहतु मुझे आतिथ्य सेवा करी राजा से रहिले एवं से दिन दुष्मंत गांधर्व मतरे शकुंतला विवाह करी
ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ସେଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କଣ? ଭରତ। ତିନିଟି ଭରତ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ। ପ୍ରଥମ ଭରତ ହେଲେ କିଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଇ ଭରତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭରତ ହେଲେ କାର? ଜଳ ଭରତ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଦେ? ଋଷଭଦେବ। ଋଷଭଦେବଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ। ଏବେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ। ଏଇ ଭରତ ଯିଏକି ବଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ପିଲା ବେଳଠୁ ହିଁ ସିଂହ ତୁଲେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ସିଂହ ତୁଲେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସିଂହର ଦାନ୍ତ ଗଣୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଥିଲେ ଭରତ। ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ବାପା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ହେ ମହାରାଜ, ଇଏ ତୁମର ପତ୍ନୀ, ତୁମର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ୟାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଆକାଶବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ରଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଇ ଭରତ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ପୃଥିବୀର ରାଜା ହେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଭରତଙ୍କ ବଂଶରେ ଏଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସବୁ, କୌରବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚରିତ୍ର କହିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ରନ୍ତି ଦେବ। ସେ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ରନ୍ତି ଦେବ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା କ୍ରମେ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ତାହା ପାଉଥିଲେ। କିଛି ସେ ପ୍ରବଳ ହରିଭଜନ କରି ରହୁଥିଲେ। ରନ୍ତି ଦେବ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କେବେ ମିଳିଲେ ଖାଇବେ, ଉପାସ ରହି ଭଜନ କରିବେ। ଦିନେ ଏହିପରି ଭଜନ କରୁ କରୁ 48 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରହିଥିଲେ। ଦିନେ 48 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖେଚୁଡ଼ି, ଅନ୍ନ, ଘିଅ, ଜଳ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପରିବାର ବର୍ଗ ସହିତ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ, ଅତିଥି ଆସିଲେ। ସେ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ଭୋକ ରହୁଥିଲେ, ଦେଇ କହୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ରନ୍ତିଦେବ ଯିଏ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମାଦର କରି ଯାହା ଅନ୍ନ ମିଳିଥିଲା ତାର ଅଧେ ଅନ୍ନ ସେ ଅତିଥିକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ବଳକା ପ୍ରସାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ଅତିଥି ଆସିଲେ। ଶୂଦ୍ର ଅତିଥିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସାଦର ଅନ୍ନ ଅଧେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଶୂଦ୍ର ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଆସିଲେ, କେତୋଟି କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଦେଲେ। କେବଳ ପାଣି ଅଛି। ଏବେ ପାଣିରେ ପିଇବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୋତେ ଯୋଉ ଶୋଷ ଅଛି, ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଲେ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ହିଁ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ରନ୍ତିଦେବଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶେଷ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ, ଯଦୁବଂଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ହିଁ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆବିର୍ଭାବ ହବାର କାରଣ କଣ? ସୁଖଦେବ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଚ ପାପ୍ନନଃ ତଦା ତୁ ଭଗବାନ ଈଶ ଆତ୍ମନାମ ସୃଜତେ ହରି। ଯୋଉ କଥା ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତାମ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନଂ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ସେଇ କଥା ହିଁ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ହାନି ହୁଏ, ପାପ କର୍ମ ବଢିଯାଏ, ଭଗବାନ ଏ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଏଇଭଳି ଆମ ଭଳି ଅଧପତିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗର ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, କଳୌ ଜନିଷ୍ୟ ମାଣାନାମ୍
ଦୁଃଖ ଶୋକତମ ନୃଦମ୍ ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଭକ୍ତାନାଂ ସୁପୁଣ୍ୟଂ ବେତନତ ଯଶଃ। କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ତମଗୁଣ ରଜଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏଇ ତମଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହିଁ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ, କଳିଯୁଗ ଲୋକ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ। ସେଇ ଲୀଳାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗ ଲୋକ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯସ୍ମିନ୍ ସତ୍କର୍ଣ୍ଣ ପୀୟୁଷେ ଯଶ ତୀର୍ଥବରେ ସକୃତ ଶ୍ରୋତାଞ୍ଜଳି ଉପସୃଶ୍ୟୁ ଧୁନତି କର୍ମ ବାସନାମ୍। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସେ ଲୀଳା ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସତ୍କର୍ଣ୍ଣ ପୀୟୁଷ, କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ। ଭଗବାନ ଲୀଳା ଚରିତ୍ର ଆମ କାନ ପାଇଁ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯେପରି ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମହିଳା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ମହିଳା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ, ତୀର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁମାନେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ବାସନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ୍ର ମହିମା କହିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ କଥା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। କିପରି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚକଉଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଟିକେ ଟିକେ ଚକେଇ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଲୀଳା ଚରିତ୍ର କହିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଖରା ଦିନ ହେଇଥିବ, ଅତି ଜୋରରେ ଶୋଷ ହେଉଥିବ, ଅତି ଜୋରରେ ଶୋଷ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିଏ ପାଣି ଦେବା ପିଇବାକୁ, କ'ଣ ହବ ତାର? ଆହୁରି ଶୋଷ ବଢ଼ିବ ସିନା, କମିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷିତ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆହାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆର କିପରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ହେଇଯିବ, କଥା ବନ୍ଦ କରି ସେ ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିପରି ସୁନ୍ଦର ରୂପ। କିପରି ରୂପ? ଯସ୍ୟୋ ଆନନଂ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଚାରୁ କର୍ଣ୍ଣେ ରାଜତ କପଳ ସୁଭଗಂ ସୋବିଳାସହାସମ୍ ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସବಂ ନ ତତ୍ରୁପୁ ଦୃଶ୍ୟବି ପିବନ୍ତ୍ୟା ନାଚ୍ୟ ନରାଜ ମୁଦିତା କୁମିତା ନିମଶ୍ଚେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିପରି ସୁନ୍ଦର ରୂପ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯସ୍ୟ ଆନନଂ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ କିପରି ଭ୍ରାଜତ ଦିଦୀପ୍ୟମାନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କର ମକରାକୃତି କୁଣ୍ଡଳ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କପଳ, ସୁନ୍ଦର ହାସ୍ୟ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହାସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହାସ, ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ସୁନ୍ଦର କପଳ, ସୁନ୍ଦର ନାସା, ସୁନ୍ଦର ଚକ୍ଷୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସବମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏଇ ବ୍ରଜର ଗୋପୀମାନେ, ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଏହିପରି ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି। ଯେତେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ତୃପ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କେ ନେମିକି ଗାଳି କରନ୍ତି, ନେମି ଆମର ଆଖିର ପଲକ କାହିଁ ପଡ଼ିଯାଉଛ, ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନରେ ଆମର ବାଧା ହେଉଛି। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ କଥା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଦେଲେ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ? ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଜାତ ଗତ ପିତୃଗୃହାତ୍ ବ୍ରଜମ୍ ଏଦିତ ଅର୍ଥ। ମଥୁରାରେ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜନ୍ମ ହେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଗଲେ। ବୃନ୍ଦାବନର ମହିମାକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଗଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ କିଛି ଦିନ ଲୀଳା କଲେ।
तापर मथुरा को आसिले मथुरा को आसी कंसा आदि असुर मान विनाश कले तापर द्वारिका चलीगले द्वारिका अनेक पत्नी विवाह कले अनेक संतान जन्म कले एवं यज्ञ द्वारा करी लोक मान शिक्षा देवाई यज्ञ करी निजर आराधना कले एवं पृथ्वीर भार हरण करने कुरु पांडव मान भितर भाई भाई भितर से मनमालिन्य सृष्टि करी कुरुक्षेत्र युद्ध कले कुरुक्षेत्र युद्ध रे समस्त असुर पापी मान को आनी समस्त को विनाश कले तापरे उद्धव को समस्त विनाश कले निज दुष्ट कौन सुखदेव गोस्वामी दृष्टवा विधेय निज दृष्टि द्वारा ही समस्त असुर मान विनाश करदे किंतु अर्जुन जयगान कराइले निजे भगवान विनाश करदे भक्तर महिमा को से प्रकाश कले तापरे उद्धव को दिव्य ज्ञान प्रदान करे भगवान स्वधाम को चलीगले दुईटी श्लोक रे संपूर्ण लीला चरित्र कहीदेले जेतबले एत्री कथा कहिले ये तो अपेक्षा कर कृष्ण चरित्र शुणा तेणु वर्तमान नवम स्कंद सरला दशम स्कंद रे आरंभ है परीक्षित महाराज कहते कौन कहले हे सुखदेव गोस्वामी कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यय राज्ञं च उभय वंश्यानां सरितं परम अद्भुतम। हे महाराज आपण सोमवंश चंद्रवंश सूर्यवंश राजा मानकर जो अद्भुत चरित्र कहले बहुत प्रसन्न लगिला बड़ा आनंद अनुभव है किंतु यही जो चंद्रवंशर जदुवंश रे जो भगवान श्रीकृष्ण आविर्भाव है निजर अंश बलराम सहित विभिन्न लीला विस्तार कले जो भगवान की समस्त कारण जे कि समस्त विश्वात्मा समस्त मध्य परमात्मा रूप अच्छा से श्रीकृष्ण चरित्र को कृपा करी मते विस्तार रूपे कहतु मो तांका कथा शुणा मो अपेक्षा करिछि। हे महाराज मते तांका चरित्र को विस्तार रूपे कहतु भगवान लीला चरित्र श्रवण कले कौन हम निजे कहते परीक्षित महाराज कौन कहले निवृत तर्षई उपनी उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मन अभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्यते बिना पशुघ्नात्। परीक्षित कहते निवृत्त तर्षई उपगीयमानात् जो वक्ता भगवान कथा कहूथुबा गोटे गुण कहले कौन ना निवृत्त तर्षी तांकर तृष्णा किछि नथिबो संसार तृष्णा विषय वासना भोग वासना धन वासना एहीपरि कामना संसार वासना किछि कामना नथिबो एहीपरि वक्ता ठारू जदि ए कृष्णकर लीला चरित्र श्रवण करिबो कौन हबो ना भवौषधि स्वत्र मनोभिरामात् यही भवसागर उद्धार करने औषध भली काम दब ये भव संसार उद्धार औषध भली काम दब एवं तमर मन को कर्ण को परम आनंद अनुभव हब परम सुख दब ये कृष्ण कथा जो माने पशुघाती से माने ही ये कृष्ण कथा शुणवे ना नहले वास्तव यदि मनुष्य होइतिबा ये भगवान चरित्र से श्रवण करिबो। प्रथम योग्यता कौन कहले ना से वैष्णव होइतिबे भक्त होइतिबे तांकर तृष्णा नथिबो कि संसार कामना नथिबो एहीपरि वक्ता पाखरु शुणिबार अछि। समस्त तो कृष्ण कथा पालांटरे मध्य कहउचंती दासघाटी रे मध्य कहउचंती थिएटर रे मध्य रामायण होउची हां किंतु हेले मध्य ता द्वारा हमर मंगल हबो नाही। जे माने आचरणशील जे माने साधक जे माने भगवान पाखरे समर्पित तांकर चित्तवृत्ति भगवान पाखरे लागिची तांकर किछि कामना नाही भगवान भक्ति छड़ा किछि कामना नाही सेई परि भक्त निकट सुनिले ही आमर मंगल हब। पद्म पुराण रे कहा जायछि अवैष्णव मुख उद्गिन्नम पूतम हरिकथा मृतम श्रवण नैव कर्तव्य सर्प उचिष्ठ जता पयः बोले कहे जे माने अवैष्णव तांको मुखरु हरिकथा सुनिले आमर मंगल हब नाही
उदाहरण दे कहउचंदी जेपरि क्षीर क्षीर होचे आमर कौन विटामिन क्षीर श्रेष्ठ खाद्य किंतु से क्षीर रे जदि कौन साप मुह मार देथिबो से क्षीर पीले आमर मंगल कौन हबा अमंगल हबा मृत्यु हबा ठीक सही परी जदि अवैष्णव होइथिबो तांको मुखर जदि कृष्ण कथा सुनिबो आमर मंगल हवा परिवर्ते अमंगल हबा तेणु भक्त मुखरु शुद्ध भक्त मुखरु वैष्णव मुखरु कथा शुणव तेणु आमर स्वरूप दामोदर जे महाप्रभु पार्षद सी कहले जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने 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 एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे एकांत आश्रय कर चैतन्य एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे एकांत आश्रय कर चैतन्य महाप्रभु आश्रय करी जदि शुद्ध वैष्णव मान पाखे भागवत पढ़ा भागवत तत्व को आम बुझीपर आमर आत्यंतिक मंगल हम तेणु परीक्षित कहते यहीपरि जड़े वक्ता पाखु आम कथा शुणा उचित शुणिले आमर मंगल हम यही श्लोक उपरे आमर श्रीधर स्वामी टीका लिखिंट जे जगत रे तीन प्रकार लोक अच्छा गोटे है बद्ध जीव गोटे है मुमुक्ष जीव गोटे मुक्त जीव बद्ध जीव से कहुए जो मैंने संसार भीतर आसक्ति अच्छा से बद्ध जीव मध्य जदि ए कथा को शुणवा आसी बसी कौन हम तार मन को एवं कर्ण को आनंद प्रदान करिबा बद्ध होइतिले मध्य यदि एकाग्र सहित श्रवण करिबा तार मन को कान को आनंद प्रदान करिबा आ जे माने मुमुक्ष जीव जे माने गुरु पदाश्रय करी साधन भजन करूछंती से माने मुमुक्ष कहा जाए से माने यदि श्रवण करिवे तांक पई एई कथा भवौषधि बोली काम दब ए भव संसार रो उद्धार में औषध बोली काम दब आ जे माने मुक्तात्मा पुरुष से माने यदि भगवान कथा श्रवण करिवे से माने भगवान लीला रे प्रवेश करिवे तेणु आउ थे कहले श्रीधर स्वामी जदि बद्ध जीव मध्य जदि बारंबार बारंबार भगवान लीला चरित्र शुणव से आस्ते आस्ते मुमुक्ष हो मुमुक्ष होइकरी मध्य यदि भगवान कथा बारंबार श्रवण करिव से मुक्त हो आ मुक्त ही बारंबार कथा श्रवण कले से भगवान लीला रे प्रवेश करिव तेणु समस्त आमे भगवान चरित्र श्रद्धार सहित श्रवण करिया बद्ध हो मुमुक्ष हो जे मुक्त हो भगवान चरित्र को आम श्रद्धार सहित श्रवण करिया आमर उन्नति ही जीव सिना अवनति हवा नाही तेणु परीक्षित कहउचंदी हे सुखदेव गोस्वामी से प्रभु चरित्र को मते कहंतु जो प्रभु की आमको रक्षा करछंती आमर पितामह गण पांडव माने जेते बळे कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे युद्ध करथिले सेही समय रे एई कौरव मानकर सैन्य सागर भली पांडव मान सैन्य कम कौरव मान सैन्य समुद्र भली सैन्य आउ सेही समुद्र भली सैन्य रे किए अछंती तिमिंगली माछ भली किए पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण एमाने सामान्य नथिले एमाने देवता मानु मध्य परास्त करथिले अतिरथी श्रद्धा थिले एहीपरि अतिरथी योद्धा एहीपरि समुद्र भली सैन्य एहीपरि बड़ बड़ योद्धा हेले मध्य
आमर पितामह गण श्रीकृष्ण को आश्रय करथिबा जोगु एई कौरव सैन्य को अति सहज अतिक्रम करथिले। केवल सेतिक नुहे से श्रीकृष्ण मु मध्य मो माँ गर्भरे कष्ट पाउथिली जे दणा ब्रह्मास्त्र द्वारा प्रभु मो माँ गर्भ भीतर प्रवेश करी मते उद्धार करथिले। तेणु से श्रीकृष्ण चरित्र को शुणा मो व्याकुल ही अच्छी से चरित्र मत कृपा करी पुंखानुपुंखानु वर्णना करंतु। हे सुखदेव गोस्वामी यही जो बलराम कथा कहले बलराम से रोहिणी पुत्र ना ना देवकी पुत्र दुईंगर पुत्र किपरि हेले एवं श्रीकृष्ण यही बापा को छाड़ी ब्रजधाम को कहीं गले एवं सेठी से तांकर मामू तो बापांग भली मामू तांकर बापांग भली मामू कंस को से कहीं मारिले एवं कौन कौन लीला कले वृंदावन कौन लीला कले मथुरा कौन लीला कले द्वारिका कौन लीला कले कृपा करी मु जहा पचारि जहा पचारि नहीं समस्त कथा पुंखानुपुंखानु भाव मते कहतु मु श्रद्धा धानाय श्रद्धार सहित मु श्रवण करी श्रद्धा कहते मु श्रद्धार सहित श्रवण करी श्रद्धार सहित श्रवण कले ही वक्ता कथा कहब श्रद्धार जदि श्रवण करने इच्छा न वक्तार कथा कह इच्छा हम ना तेणु श्रोता मान मुख्य रहा कथा। तेणु वर्तमान जिते बड़े परीक्षित जो श्रद्धा भगवान कथा शुणापी से सुखदेव गोस्वामी कहले हे परीक्षित ठीक अच्छे शुण तुम्हें आज को 4 दिन है यही नवम स्कंद सरिया समय 4 दिन हो गला आ 3 दिन अच्छी 4 दिन है तुम्हें पानी पीन कि किसी खाइन आम भाया कथा नहीं आम 2 घंटा हरि कथा कहला केतल 9टा हम प्रसाद खाई घर भाया चिंता करछे यहीपरि कथा तांकर कथा 24 घंटा खाइबा नहीं शोइबा नहीं पीवा नहीं केवल हरि कथा चलता। हाँ तेणु सुखदेव कहले हे परीक्षित तुम्हें 4 दिन है खाइन कि पीन जाओ किसी जलपान करी आस तापर मो कथा कहबी। परीक्षित कहले हे महाराज न ऐसा अति दुसयो ख्यूत माम त्यक्त उदम अपे बाधते पिबंतं तत्मुखाम्बुजच्युतम हरिकथा अमृतम। कहले हे महाराज जो दिने यही क्षुदा तृष्ठारे मु पीड़ित होती मते जोर शोष होता जोर भोक होता क्षुदा तृष्णा पीड़ित ही जड़े महापुरुष निकट अपराध करथिली मो मल्ला साप पकई देथिली जा फल मु अभिशाप पाइली किंतु आज आपण मुखर जो ये अमृत पान करुछि भगवान चरित्र रूप की रूप अमृत पान करुछि मते भोक नहीं के शोष नहीं तेणु आपण कथा बंद करंतु नहीं कथा आपण कहतु मु श्रवण करी। जेतेबेले एहीपरि परीक्षित कहले सुखदेव प्रसन्न हो गले कहले सम्यक व्यवसित बुद्धि तव राजर्षे सतम वासुदेव कथायम त्यजाता नैष्ठिकरति। हे परीक्षित मु प्रसन्न तुमर जो व्यवसित बुद्धि तुमर जो संपूर्ण रूप बुद्धि स्थिर ही गछि तुमर जो कथा शुणा आग्रह मु बड़ प्रसन्न तुम उपरे ठीक अच्छी तुम्हें बस मु कथा कहूँ शुण ए कथा शुणा द्वारा कार कार मंगल हम प्रथम कहते सुखदेव गोस्वामी कौन कहले गोविंद कथा परसन कथा परसन हेले तरई 3 जना श्रोता बकता
যে পচারি শ্রোতাব কথা যে প্রচারি এ তিনি জন জানতি তরি তিনি জানতি তরি যে ভক্তবৎসল ভগবান কি। ସୁଖଦେବ କହିଲେ ଏଇ ଭଗବାନ କଥାରେ ତିନି ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଯେ ପଚାରି, ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଯିଏ କଥା କହୁଛି ସିଏ ଉଦ୍ଧାର ହବ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସୁଭାଷ ପ୍ରଭୁ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ସିନା ଆମେ ଆଜି ହରିକଥା ଶୁଣୁଛେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଏ ତିନି ଜଣ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଯେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପରର ଅନ୍ତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅହଙ୍କାରୀ ଅସୁର ମାନେ ରାଜା ହେଲେ। ଏଇ କଂସ ମଧ୍ୟ ଅସୁର, ଯେ ପୂର୍ବେ ଅସୁର ଥିଲା। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା? ଅସୁର। ସେ ପୂର୍ବେ ଅସୁର ଥିଲା, ଏ ମଧ୍ୟ ଅସୁର ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏଇ ଜରାସନ୍ଧ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏମାନେ ସବୁ ଅସୁର ଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସବୁ ଅସୁର ମାନେ ରାଜା ହେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଅସୁର ମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗାଈ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହେ ଦେବୀ, ତୁମ ଦୁଃଖ ତ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି, ଚାଲ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କ୍ଷୀରସାଗର ନିକଟକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ପୃଥ୍ୱୀ ମାତା ଗୌରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତେ ଗଲେ କ୍ଷୀରସାଗର ତଟକୁ। କ୍ଷୀରସାଗର ତଟକୁ ଯାଇ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତତ୍ରୋ ଗତ୍ୱା ଜଗନ୍ନାଥମ୍ ଦେବଦେବ ବୃଷା କପିମ୍ ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତେନ ଉପତସ୍ତେ ସମାହିତଃ। ସେଇଠି କ୍ଷୀରସାଗର ତଟକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା ପୁରୁଷ ଶକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି କରି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ ହେ ମାଧବ। କ'ଣ ତାପରେ? ମଧୁସୂଦନ ହେ କେଶବ ନାରାୟଣ। ହେ ମାଧବ ମଧୁସୂଦନ ହେ କେଶବ নারায়ণ হে মাধব মধুসূদন হে কেশব নারায়ণ হে মাধব মধুসূদন হে কেশব নারায়ণ 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 হে মাধব মধুসূদন হে কেশব নারায়ণ হে মাধব মধুসূদন হে কেশব নারায়ণ। ଏହିପରି ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ
भगवान को स्मरण कर समाधिस्थ हो गले समाधि द्वारा भगवान सहित कथबार्ता होचंदी ब्रह्मा जहाँ भगवान कहले ब्रह्मा को ब्रह्मा से कथा देवता मान को कहउचंती एवं पृथ्वी माता को कहउचंती हे देववृंद सुन भगवान मते कहले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषो परः जनिष्यते तत्प्रिय अर्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। हे देववृंद भगवान वसुदेव गृह आविर्भाव हुए परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण वसुदेव गृह आविर्भाव हेबे तुम मैंने समस्ते तांकर लीला रे साहाय्य करिया पई तुम सब जाय जदुवंश रे जन्म हुआ देवता मान आदेश देले ब्रह्मा केवल एकुटिया भगवान आसीबे नाही कहउचंदी वासुदेव कला अनंत सहस्रवदन स्वराट अग्रत भविता देव हरे प्रिय चिकित्सया भगवान अंश अनंत भगवान जहाँकर सहस्र वदन हजारे फेणा भगवान अनंत हजार फेणा से मध्य भगवान लीला रे साहाय्य करिया पई भगवान बड़ भाई रूप में प्रथम से आविर्भूत हेबे ता संगे संगे विष्णुर माया भगवती जया सम्मोहितो जगत जो भगवान माया द्वारा समस्त आम मैंने मोहित ही अच्छे से जोग माया मध्य आविर्भाव हो भगवान लीला रे साहाय्य करिवे तेणु तुम मैंने जाओ देववृंद समस्त जदुवंश जन्म हुआ भगवान लीला रे साहाय्य कर भगवान अति शीघ्र आविर्भूत हेबे एपरि ब्रह्मा जेतेबेले कहले देवता माने चलीगले एवं पृथ्वी माता मध्य आसीगले एपरि किछि दिन गला परे सुखदेव कहउछन्ति किपरि जदुवंश कथा कहउछन्ति कहले सुरेशन जदुपति मथुरायाम आवसन पुरीम मथुरान सुरेशनानम च विषयान बुभुजे पुरा एई जदुवंश राजा थिले सुरेशन तांकर सुरेशन राज्य थिला आ मथुरा राज्य थिला एई मथुरा रे तांकर राजधानी थिला को मथुरा कहउचन्ति सुखदेव गोस्वामी जत्र नित्य सन्निहित हरि जो मथुरा निरंतर हरि निवास करुचन्ति ए मध्य भगवान निवास करुचन्ति मथुरा वृंदावन रे भगवान निरंतर निवास करन्ति तेणु आमर उपगोस्वामी लिखिचन्ति वृंदावनं परित्यज्य पादम एकम न गच्छति भगवान श्रीकृष्ण वृंदावन छाड़ी गोटे पाद मध्य कुआरे जाई नाहंती तेणु निरंतर भगवान सेठी अछंती एवं मध्य अछंती कहउचन्ति सेई मथुरा होचन्ति जे एई सुरेशन राजांकर राजधानी आ गोटे राजा थिले भोजवंशर तांकर नाम होची उग्रसेन उग्रसेनंकर पत्नी नाम होची पद्मावती आ तांकर बड़ पुत्र होची किए कंस उग्रसेनंकर बड़ पुत्र होची कंस कंस क्षत्रिय घर जन्म होइतले मध्य राक्षस थिला से काहे की ये तो उग्रसेन क्षत्रिय जदुवंश आउ कंस राक्षस किपरि जन्म हला तार कारण कहा जायछि कौन एई जो जेतले प्रथमे विवाह कले उग्रसेन तांक पत्नी पद्मावती माँ घर को जाइथिले माँ घरे ऋतु समय रे से निजको सुसज्जित करी एकुटिया ए उद्यान भीतर भ्रमण करथुले भ्रमण करे समय गोटे राक्षस द्रुमिल नाम राक्षस से आकाश मार्ग रे जाउथला एई पद्मावती की देखी तार मन आकृष्ट हला से राक्षस ए उग्रसेन रूप धारण करी एई पद्मावती सहित मिलन हला जेतबेले मिलन हला परे पद्मावती जानि पल्ले हमर स्वामी नहंती राक्षस रे मूर्ख मोर स्वामी रूप धरी आसी मत तो अभिशाप देवी सेतबेले असुर कहला हे देवी तुमर अभिशाप मते पड़िबो नाही काहे तुम्हें सती स्त्री नुह जी सती स्त्री हेतिबो ऋतु समय रे स्वामी छाड़ी एकुटिया निजको श्रृंगार करी बोलिया उचित नहीं तुम भूल करछ तुम्हें
ଯୁବତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ମନ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ, ତେଣୁ ତୁମର ଅଭିଶାପ ମତେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଏଇ କଂସ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ପରେ ଉଗ୍ରସେନ ଜାଣିଲା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ, ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ମୁହଁରେ ରଖିଲେ। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ହେଲେ କଂସ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ନାଁ ହଉଛି ଦେବକ। ଦେବକଙ୍କର 7ଟି କନ୍ୟା, ସାନ କନ୍ୟା ନାଁ ହଉଛି ଦେବକୀ। ଏଇ ଦେବକଙ୍କର 6ଟି କନ୍ୟା, ପ୍ରଥମ 6ଟି କନ୍ୟାକୁ ଏଇ ସୁରେଶନଙ୍କର ପୁତ୍ର ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 6ଟି କନ୍ୟା ସୁରେଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ବସୁଦେବ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 7ମ କନ୍ୟା ଦେବକୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବସୁଦେବ ପାଇଁ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। କାହିଁକି ଆଉ କୌଣସି ରାଜପୁତ୍ର ନଥିଲେ, ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବ ଏଇପରି ଗୁଣବାନ ଥିଲେ, ଏଇପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇପରି ଗୁଣବାନ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲାନି ଦେବକ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ଶେଷ କନ୍ୟା ଦେବକୀକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବସୁଦେବକୁ ସିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଯୌତୁକ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। 400 ଅସ୍ଥି, 10,000 ଅଶ୍ବ, 1800 ରଥ, ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ସହ 200 ଦାସୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମଥୁରାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେବେ। ଏଇ ଯୋଉ କଂସ ତାର ଦାଦା ଝିଅ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଭଉଣୀକୁ ଅତି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ କଂସ କହିଲା, ମୁଁ ମୋର ଭଉଣୀ ଏବଂ ଜାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ରଥ ବାନ୍ଧିକିରି ମୁଁ ନେବି, ଛାଡ଼ିବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସ ରଥ ଭାଇକିରି ନଉଛି ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭିଣେଇଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ରାଜ୍ୟକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାନି ବୋଧେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସ ନେଇଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ କାଲିକି ହେଲା ଆମେ କାଲିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବଂଶା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମୋ ନମଃ। গোবিন্দ মাধব গোপাল কেশব গোবিন্দ মাধব গোপাল কেশব গোবিন্দ মাধব জয় গিরিধারি জয় গিরিধারি জয় গিরিধারি জয় গিরিধারি জয় গিরি